Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi guys dengan saya guys di channelnya Munadi Wijaya guys. Kita akan coba spot yang kemarin guys, apakah masih makan lumut atau enggak guys. Kita coba spot-spot sini aja guys ya. Mudah-mudahan dia masih makan lumut guys. Bismillah. Mudah-mudahan dia masih makan lumut guys. Kita cari tempat sombar nih guys, karena menjelang puasa guys, kita nunggu ambil buka guys. Masih makan guys ternyata guys. Aduh, pas guys. Makan lumut guys. Makan tadi mocel guys. Kita coba lagi nih guys. Makan lagi guys. Aduh. Nah guys, belum ditelan. Umpan lumut biasa guys, lumut sawah. Kelihatan guys ya. Kalian lempar sana guys ya. Tuh guys, dimakan lagi guys. Ya. Masih ada umpannya. Habis umpannya. Bisa menjelang sore begini banyak di sini guys mancing guys. Aduh. Pasti. Ya, saya dari batang gelam nih guys kok tepas. Apa yang makan nih guys? Saya di batang gelam nih guys. Ya. Sini sudah kurang guys, yang besar-besar tuh macam monsternya itu sudah ada. Karena dulu pernah diracun sini guys.
Yo, guys, pancing yang satunya kena, guys. Ini, guys, tuh. Tuh. Dapat apa akhirnya, guys? Oh, mujair juga, guys. Kita pakai Renjo nih, guys. Oke, mantap. Kita pakai Renjo nih, guys. Pakai umpan daun kangkung, guys. Tuh, sana dimakan lagi umpannya, guys. Ya. Yang ini dimakan lagi, guys. Lumutnya dimakan, guys. Mantap. Double strike, guys. Kita coba lumutnya lagi, guys, ya. Taruh saja, guys. Tinggal kita atur ini. Sana dimakan terus sana, guys. Tuh. Ini tinggal kita atur gini aja, guys, biar kangkung bekas nih, guys, tetap dimakan gitu. Namanya juga Renjo, guys. Siapa yang lewat pasti kena, guys. Kita lempar di mana, guys? Kita lempar ke situ, guys. Kita lempar juga, guys. Oke, kita lempar sini aja, guys. Kita fokus ke umpan cacing aja, guys. Umpan cacing. Umpan ini, guys, lumut. Lumut, guys. Ayo. Langsung disambar nih, guys. Mau kemana itu? Habis, guys, bisa lari-lari, jalan-jalan. Ayo. Di sini tetap umpan yang favoritnya lumut, guys. Tuh, gambar tidak dilihat, guys. Tidak ditelan, di main-main. Langsung habis, guys.
Yo, langsung dibawa guys. Hmm. Nah gitu guys, tuh guys, trek lagi guys. Memang umpan lumut, umpan yang yahut dikit ya, lempar guys. Langsung dimakan guys. Habis, aduh, habis guys, langsung diembat. Aduh guys, nyantol guys. Oh, aduh, lepas guys. Tuh, kita habis guys. Kita lempar dulu nih guys. Makan sini. Kita lempar sebelah sana guys ya. Oke, yuk. Kita puter aja ini guys. Masih umpan lumut guys ya. Tuh. Start lagi guys. Oke guys. Tuh. Tuh. Trek lagi guys. Nah, coba lagi guys.
Wih, bagus. Itu guys. Oke, langsung sambar guys. Aduh. Oke, mantap. Oke guys, sampai sini dulu guys, karena waktunya sudah sore guys. Kita mau permisi pamit dulu guys. Ketemu besok guys. Dan waktu guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.